Bonjour à tous, nous sommes des étudiants et des étudiantes de l'INSA de Lyon, accompagnés de quelques professeurs pour le festival latin-grec pour la lecture de l'Iliade d'Homère. Pour ce jour, on a choisi de lire le chant 20 avec les différentes langues des personnes natives sur le campus. Avec l'aspect multiculturel de l'INSA, nous avons pu regrouper quelques dizaines de langues pour effectuer cette lecture. Pour commencer, on va ouvrir le bal avec la lecture en grec ancien par Madame Irénie Djeromètre. Ομήρου Ηλιάς. Ραψοδία Ήψιλον. Θεομαχία. Όσοι μεν παρανησίοι κορονήσι θωρίσοντο, αμφίς επιλέωσιε μάχην ακόριτον αχαιή. Τρώες δε αυτή ετέρωθεν επί θροσμόη πεδίο. Ζεύς δε θέμης τα κέλευσε, θεούς αγορίν δε καλέσε. Κρατός από Ουλύμπιο πολυπτύχου. Ή δα άρη παντή η φυτή σας ακέλευσε Διός, μπροσδόμα νέεστε. Ούτε τισούν ποταμών απέιν νόφς ωκεανίο, ούτε άρα νυμφάων ετ άλσεα καλά νέμοντα, και πηγάς ποταμών και πίσεα ποιήεντα. Ελθόντες δες δόμα Διός νεφιλεγερέταο, ξεστίης εθούσισιν ενίζατο, ας διή πατρί ύφεστος ποίησεν ιδίοι πραπίδεσιν. Ως ημέν Διός ένδον αγιγέρας, ούδεν ως ήχθον νικούσιστε Θεάς, αλλά εξαλώς ήλθε με ταυτούς. Ίζε δε άρση μέσηση, Διός δε εξήρετο βουλήν. Τι αυτ αργικέραυνε Θεούς αγόριν δε κάλεσας, ή τι περιτρώων και αχαιών μερμυρίζεις, τον γαρνήν άγχιστα μάχη πολεμώστε δέδιε, το δε απαμοιβόμενος προσέφη νεφελιγερέτα Ζεύς. ثوران فوق السنبل انطلقا يبسط الشعير لديهما فغدا بخطاهما يفقد منسحقا داسا وعجا تحت نيرهما ومن السنابل حبها اندفقا وكذا بمركبة أخيل جرى فمضت تدوس البهم والزردا ومن المجالات النجيع غدا ومن الحوافر طائرا أمدا فأكب والخيل انتشت رائدا هذا أخيل وتلك سطوته فكالركب صال تروع صولته حيث انبرى الأجر سيل دم واحتاجت الأعداء كثرته مثل اللهيب بقنة كسيت أجما بها تنشد هبته حيث الرياح جرت به تهم الأشجار يحطم كيهما وقدا بحسامه أخيل هامته فأنا بخودته ولم يمل متآطرا طار الدمغ ومنه الجسم ظل هنالك منجردا وتلاه رغموس بين فارس من كانت له انثراق خير وطن فسناه أخيل أنقذ في رأته لما باللسان طعنا فأكب فوق الأرض منقلبا وتلوه بنخلوس أغر بمنهد في رأسه نشي والسيف حتى كعب مقدبه بدم القتيل بكفه ومدى فكلاهما كانت بمركبة وكلاهما خر بصلصة هذا يراه الحسام وذا بمقتة للموت منصلت وغدا فلاح فتى أسطر أطن وأتى ومنهد القوى سجدا قال أعف وأرفق بالصبا كرما من مذ كنت تربك وانحقن دماء وأجهلت قد قاته حمقا ألا ابن قيلا قد مارح والسبل في لتور البطلة دا خمسا وافقا فقد فقلا.
Di fronte a Poseidone sovrano si ergeva Febo Apollo con i suoi dardi alati e di contro ad Ares e Enialio la dea dagli occhi lucenti Atena. Faccia a faccia con Era stava la dea dalle frecce d'oro, amante della caccia strepitosa Artemide Settatrice, sorella dell'arciere. Davanti alla tona si piantava il forte Hermes soccorritore. L'avversario di Efesto poi era il grande fiume dai gorgi profondi, quello che gli dei chiamavano il santo e gli uomini invece Scamandro. Così là gli dei si muovevano ad affrontare gli dei, e intanto Achille era più che mai impaziente di cacciarsi nella massa e scontrarsi con Ettore il Priamide. Aveva una voglia imperiosa di saziare col sangue di lui, primo fra tutti, il forte dio delle battaglie Ares. Allora Apollo, animatore di guerrieri, istigò Enea ad avanzare dritto contro il Pelide, gli mise addosso energia e coraggio. Sembrava, alla voce, Licaone, figliolo di Priamo. A lui era simile il figlio di Zeus, Apollo, e così gli parlava. Enea, buon soccorritore dei Troiani, dove sono andate a finire le minacce che facevi davanti ai principi di Troia, bevendo il vino a banchetto? Assicuravi là di volerti battere a corpo con il Pelide Achille. Enea gli rispondeva: figlio di Priamo, perché mi spingi così, se non me la sento, a combattere in duello con il superbo Pelide? Non sarebbe oggi la prima volta, sai, che lo affronto, ma già in altra occasione mi fece scappare con la lancia giù dall'Ida. E fu quando assaltò le nostre mandrie di buoi e distrusse l'Irnesso e Pedaso. Allora mi salvava Zeus, che mi diede energia e agili ginocchia. Senza quel soccorso sarei caduto, son sicuro, sotto i colpi di Achille e di Atena. Era lei che avanzava in testa e gli garantiva l'incolumità. Lei lo spronava a trucidare con l'asta di bronzo l'elegi e troiani. Ecco perché un guerriero non può stargli di fronte ad Achille. Ha sempre al fianco, credimi, qualche dio che storna da lui la rovina. E poi, non bisogna negarlo, il suo tiro vola via diritto e non si arresta prima di aver trapassato carne di uomo. Ma qualora un dio, sì, ci rendesse uguali le condizioni di lotta, non mi vincerebbe tanto facilmente, nemmeno se è tutto di bronzo come si vanta. And forthwith he spake among the immortal gods, saying, Now look you, verily have I grief for great-hearted Aeneas, who anon shall go down to the house of Hades, slain by the son of Peleus, for that he listened to the bidding of Apollo, that smithed afar, fool that he was. Nor will the god in any wise ward from him wilful destruction. But wherefore should he, a guiltless man, suffer whose vainly by reason of sorrows that are not his own, whereas he ever giveth acceptable gifts to the gods that hold broad heaven? Nay, come, let us head him forth from mount of death, lest the son of Cronos that be anywise wrath, if so be Achilles slay him, for it is ordained unto him to escape, that the race of Dardanus perish not without seed, and be seen no more. Of Dardanus, whom the son of Cronos loved above all the children born to him from mortal women, for at length hath the son of Cronos come to hate the race of Priam, and now verily shall the mighty Aeneas be king among the Trojans, and his sons' that shall be born in days to come. Then made answer to him the ox-eyed, queenly Hera, Shaker of earth, of thine own self take counsel in thine heart as touching Aeneas, whether thou wilt save him or suffer him to be slain for all his valour by Achilles, Peleus' son. We twain verily, even Pallas Athene,
and I have sworn oath full many among the immortals never to ward from of the Trojans the day of evil, nay, not when all Troy shall burn in the burning of consuming fire, and the warlike sons of the Achaeans shall be burners thereof. Now, when Poseidon, the shaker of earth, heard this, he went his way amid the battle and the hurtling of spears, and came to the place where Aeneas was and glorious Achilles. Forthwith, then, he shed a mist over the eyes of Achilles, Peleus' son, and the ashen spear, well-shod with bronze, he drew forth from the shield of the great-hearted Aeneas, and set it before the feet of Achilles. But Aeneas he lifted up and swung him on high off the ground. Over many ranks of warriors and amny of chariots sprang Aeneas, soaring from the hand of the god, and came to the uttermost verge of the furious battle, where the Cocones were arraying them for the fight. Then, close to his side came Poseidon, the shaker of earth, and he spake, and addressed him with winged words. Aeneas, what god is that thus biddeth thee, in blindness of heart, do battle man to man, with the high-hearted son of Peleus? Seeing he is a better man than thou, and therewithal dearer to the immortals, nay, draw thou back, whensoever thou fallest in with him, lest even beyond thy doom thou enter the house of Hades. But when it shall be that Achilles hath met his death and fate, then take thou courage to fight among the foremost, for there is none other than the Achaeans that shall slay thee. So, saying, he left him there. When he had told him all, then quickly from Achilles' eyes he scattered the wondrous mist, and he started hard with his eyes, and mightily moved spake unto his own great-hearted spirit. Now look you, verily a great marvel is this that mine eyes behold. My spear lieth here upon the ground, yet the man may I nowise see at whom I hurtle it, eager to slay him. Verily, it seemeth, Aeneas likewise is dear to the immortal gods. Albeit, I deemed that his boasting was idle and vain. Let him go this way. No heart shall be fine to make trials of me again, seeing that now he is glad to have escaped from death. But come, I will call to the war-loving Danaans, and go forth against the other Trojans to make trial of them. Antes de lo dispuesto por el hado. Mas, cuando Aquiles haya muerto, por haberse cumplido su destino, pelea confiadamente entre los combatientes delanteros, que no te matará ningún otro aqueo. Así diciendo, dejó a Eneas allí, después que le hubo amonestado, y apartó la oscura niebla de los ojos de Aquiles. Este volvió a ver con claridad, y, gimiendo, a su magnánimo espíritu le decía: «Oh dioses, grande es el prodigio que a mi vista se ofrece, esta lanza yace en el suelo, y no veo al varón contra quien la arrojé, con intención de matarle. Ciertamente a Eneas le aman los inmortales dioses, y yo creía que se jactaba de ello vanamente. Váyase, pues, que no tendrá ánimo para medir de nuevo sus fuerzas conmigo, quien ahora huyó gustoso de la muerte. Exhortaré a los belicosos dánaos y probaré el valor de los demás enemigos, saliéndoles al encuentro». Dijo, y saltando por entre las filas, animaba a los guerreros: «No permanezcáis alejados de los troyanos, divinos aqueos. Ea, cada hombre envista a otro y sienta anhelo por pelear. Difícil es que yo solo, aunque sea valiente, persiga a tantos guerreros y con todos luche. Y ni a Ares, que es un dios inmortal, ni a Atenea le sería posible recorrer un campo de batalla tan vasto y convertir en todos panes. En to que puedo hacer con mis manos, mis pies o mi fuerza, no me muestro remiso. Entraré por todos lados en las hileras de las falanges enemigas, y me figuro que no se alegrarán los troyanos que a mi lanza se acerquen». Con estas palabras los animaba. También el esclarecido Héctor exhortaba a los troyanos, dando gritos, y aseguraba que saldría al encuentro de Aquiles.
Troyen impétueux, ne craignez pas le fils de Pélée. Moi aussi, avec des paroles, je combattais même les immortels. Mais avec la lance, c'est plus difficile de s'en prendre à eux, car ils sont bien plus forts. Achille, lui aussi, ne mettra pas en acte tous les propos qu'il tient. S'il accomplit une chose, il laissera l'autre tronquer dans l'intervalle. Je vais donc, moi, marcher à sa rencontre, même si mes mains sont de feu, oui, si ses mains sont de feu, et son ardeur du feu incandescent. Ainsi parla-t-il en les exhortant. Les Troyens, alors, donnant sur l'ennemi, relevèrent leurs lances, toutes en une leur ardeur se fondirent, et la clameur du combat s'éleva. À ce moment, Phoebos, Apollon, dit à Hector en s'approchant de lui. Hector, ne t'avance plus pour affronter Achille, mais attends-le dans la foule et hors du grand tumulte, de peur qu'il ne te frappe de loin ou que de près son glaive ne te blesse. Ainsi parla-t-il. Hector, effrayé, s'enfonça de nouveau dans la mêlée des hommes lorsqu'il eut entendu la voix du dieu qui parlait. Achille, l'âme revêtue de vaillance, bondit sur les Troyens en poussant des formidables cris. Il s'en prit d'abord à Iphiton, noble fils d'Otrynthée, conducteur de nombreux guerriers, qu'une nymphe des eaux avait conçu d'Otrynthée, saccageur de cités, au pied de neigeux Molos, dans le gras pays d'Ida. Il fonçait tout droit, porté par son ardeur, quand le divin Achille le frappa de sa lance au milieu de la tête. Toute la tête en fut fendue en deux. Il s'abattit avec fracas, et le divin Achille alors exulta. Te voilà gisant, fils d'Otrynthée, ô le plus effrayant des hommes. Ici, tu meurs et tu naquis sur le bord du lac Gigée, là où se trouvent les domaines de tes pères, sur les bords du poissonneux Ilos et de l'Hermos aux œufs tourbillonnantes. Ainsi parla-t-il en se glorifiant. Mais l'obscurité enveloppa les yeux d'Iphition, et les chars des Achéens, sous les jantes des roues, le mirent en morceaux au premier rang de la mêlée. Quant à Achille, près d'Iphition, ce fut le fils d'Anténor, d'Hémoléon, noble appui du combat, qui l'atteignit à la tempe, à travers le casque au parjou de bronze. Le casque de bronze n'arrêta pas le coup, mais la pointe, passant au travers de l'armure, brisa l'os et toute la cervelle à l'intérieur du crâne s'éclaboussa. Ainsi, en pleine fougue, Achille le dompta. Ce fut ensuite Hippodamas, qui venait de sauter de son char et fuyait devant lui, que le Pléiade attendit d'un coup de lance entre les deux épaules. Le Troyen rendit l'âme et mugit, comme mugit un taureau lorsque le mène auprès du roi héliconien, les jeunes gens qui le traînent, et que le dieu qui ébranle la terre est ravi de les voir. Ainsi quitta ses os l'âme héroïque qu'Hippodamas rendit en mugissant. Achille ensuite marcha avec sa lance contre Polydore, fils de Priam, rival des dieux. Son père s'opposait à ce qu'il combattit parce qu'il était le plus jeune de tous ses enfants, et qu'il était celui qu'il chérissait le plus. Il l'emportait sur tous par sa vitesse à la course. Comme il voulait, en sa puérilité, faire montrer la puissance de son agilité, il se précipita à travers les rangs des premiers combattants jusqu'à ce qu'il perdît la douceur de la vie. Le divin Achille, au pied infatigable, le frappa de sa pique au milieu de l'échine, au moment où il bondissait près de lui. Il l'atteignit au point où s'attachaient les agrafes d'or de son ceinturon et où se joignait la double cuirasse. La pointe de la pique traversa d'outre en outre et ressortit près de son nombril. Polydore tomba sur les genoux, en gémissant. Une sombre obscurité l'enveloppa, et courbé en avant, il retenait des mains ses entrailles contre lui. Hector, dès qu'il s'aperçut que son frère Polydore retenait, en se courbant vers le sol ses entrailles en ses mains, sentit un brouillard s'épancher sur ses yeux. Il ne supporta pas de rester plus longtemps à l'écart. Mais, pareil à la flamme, il marcha contre Achille en brandissant une lance acérée. Dès qu'Achille le vit, il bondit aussitôt et dit en exultant : « Le voici donc près de moi l'homme qui m'a le plus trituré le cœur et qui a tué mon digne compagnon. Nous ne saurions plus longtemps, sur les ponts du combat, nous terrer l'un et l'autre. » Il dit, en le toisant d'un regard de travers, il s'adressa ainsi au divin Hector : « Avance plus près pour arriver plus vite au terme de ta perte. » Sans être effrayé, Hector, au casque à panache, oscillant, lui répondit : «
Peleus Sohn mit Worten fürwahr nicht, gleich wie ein Knäblein, hoffe mich abzuschrecken, denn wohl vermochte ich ja selber, so herzschneidende Worte als Frevel auszurufen. Kennen wir doch des anderen Geschlecht und kennen die Eltern, hören die längst berühmten Erzählungen sterblicher Menschen. Nie sahen wir, die meinigen du, noch ich selber die deinen. Doch man sagt, dich zeugte der unvergleichbare Peleus, dem dich Thetis gebar, des Meers schönlockige Göttin. Aber ich selbst, ein Sohn des hochgesinnten Anchises, rühm mich entsprossen zu sein von der Tochter Zeus Aphrodite. Jenen ist, oder auch diesen, den trauten Sohn zu beweihen. Heute bestimmt, nicht werden ja wir durch kindische Worte so auseinander getrennt das Schlachtfeld wieder verlassen. Soll ich dir aber auch dieses verkündigen, dass du erkennest unserer Väter Geschlecht, wie wohl es vielen bekannt ist. Daranos zeugte zuerst der Herrscher im Donnergewölk Zeus, in Dardanias Stifter, denn Ilios heilige Feste stand noch nicht im Gefilde bewohnt von redenden Menschen, sondern am Abhang wohnten sie noch des quäligen Ida. Daranos drauf erzeugte Erichtonios sich den Beherrscher. Mbret Pasanik si askush mbi faqet dheu. Për të kullosur ndërthua dhe e kneta, plot 3000 pela që përmend zamburreshin. Me ca prej tyre ndërsa po kullosnin, zuri merak deri veriu i turshëm, që në gjasim hamshorit krikvekaltër. 12 prej tyre i mbarsi, të gjitha nga një mëspollën, që në ato ara pjellore mbi karin tepe pa i përkullur britni. Kur ata loznin në shpinë të detit, me tur vraponin për mbi shkumë të valve. Dhe Eriktoni, mbreti i Trojanëve, trojnë e Polli, e trojt i lanë 3 djema, Trima Sizana, Ilia Sarak dhe Ganimedi yll me bisht i bukur, që bënte shenjë për hijeshin në gjithë njerëzit. Pse ishte i bukur, e rëmbyen qellorët, e tok me ta jetoj si mkëm si Zeusit. Dhe Ili bëri lajmënon zëmadhin, pri lajmënonin lënë Tritoni e Priami. Lambi e kliti i Ketaoni, pinjolli Arës, kurse Asaraku qiti ndrit kapin, dhe ky bëri Akanisin. Dhe babu bëmbab, ashtu si që ka Priamin, Hektor hynori. E përfis ti mund burën, por ati Zeus, kryezot i gjithë pushtetshëm, vlerën e njerëzve si ta bëri qefi. Here ngri lart, here poshtron. Por neve, këtu në Mejdan as pak nuk na ka hije. Tani, me fjalë si qilimin të gjuhemi. Ndenjë unë më kodë mes përleshjes shë egër. Ne fare let mund t'i grumbulloj majsharje. Sa asania me 100 pal rema, nuk mund t'i mbaj. Prej tuli është gjua e njerëzve, nga do t'i japër nxjerr gjithë farë bisedash, e grinë si shpadh në logun e kuvendeve, çfarë s'nxjerr nga goja e çfarë s'të dëgjon veshi. Po ne kemi më të shara e grindje me hidhe prit, të poshtërojmë njëri tjetrin, si gratë e liga, që edhe për një fyeri harbohen shprejt në zënka që brejnë zemrat, duke i marrë nderin sheshit njëra tjetrës. Në ftyrë të tokës, nuk lëm vrerë pa vjellë. Të bëra e të pabëra, e rena e të vërteta. Obaj stojący nieczynne w pośrodku strasznej potyczki. Obaj albowiem potrafią obelgi na siebie bez końca. Miotać, których by łódź u 100 wiosłach dźwigać niezdolna. Giętkim jest język ludzki i wiele mów rozmaitych. Mieści Apollon na słowa obszerne we wszystkich kierunkach. Jakim się słowem odezwiesz, tak samo usłyszysz odpowiedź. Jakaż atoli dla nas konieczności, by kłótnie i swary, wszczynać na siebie zawzięcie, podobnie jak owe kumoszki, które gniewem rozżarte w zawiści życie trawiącej, wygadujące na siebie, aż w środku biegną ulicy. Fałszem i prawdą gadają, bo gniew i do tego pobudza. Słowo jednakże nie zdołasz odwrócić mężne zamiary. Zanim żelaznem na ostro nie poczniesz, a zatem co prędzej. Popróbujmy się wzajem dzidmi nas wspisz okutymi. Rzekł i na tarczę okrutną potężny oszczy wypuścił. Groźną, a tarcza pod ostrzem wydała odgłos poważny. Trzymał od siebie daleko żelastą rękę Peleides, tarczę zdarty z przestrachem, bo sądził, że dzida cienista wielkodusznego Enei z łatwością na wylot przebije. Głupi zaprawdę nie zdołał w umyśle i sercu rozpoznać, jako niełacno przychodzi, by dary wspaniałe od bogów dłoniom ludzi śmiertelnych się mogły poddać i ulec. To też dzida potężna Enei wypróbowanego tarczy nie złamie, bo złoto wstrzymało podarek od Boga. 2 pokładów przeszyła, lecz jeszcze 3 takowych było, gdyż 5 pokładów zestosował
Hefajstos. Dwoje z zewnątrz ze spiżu, a dwoje z cyny w pośrodku. Jeden atoli ze złota, na którym się włócznia wstrzymała. Wtóry z kolei Achilles, rzuciwszy dzidę cienistą, w Eneaszową tarczę ugodził gładko wykutą, blisko rąbka od góry, gdzie pokład spiżowy najlżejszy, oraz i skóra wołodowa najcieńsza. Takową na wylot przybył Jawor Pelejski, aż tarcza pod nim zaszczeszczył. W kłom się zwinął Eneasz i tarczę odsuwał od siebie. W strachu Atoli włócznie pod nadbarkami w ziemce wyryła się pędem, lecz obie zewnętrzne opaski zerwała tarczy na chłopa wysokiej. On zaś, unikając oszczepu, stanął, od niezmiernego mu żalu się oczy zaćmiły, trwogą rażony, że broń tak blisko utkwiła. Assim dizendo, apontou e arremessou a lança, mas Atena, com um sopro, a desviou para trás do glorioso Aquiles, respirando ao de leve. A lança voltou para o divino Heitor e caiu à frente dos pés. Porém Aquiles atirou-se a ele furiosamente, ávido de o matar, emitindo um berro medonho. Mas Apolo arrebatou Heitor facilmente, como é próprio de um deus, e o ocultou em um denso nevoeiro. 3 vezes se lançou em seguida o divino Aquiles, de pés velozes, com a bronze lança. 3 vezes deu estocadas no fundo do nevoeiro. Mas quando, pela 4ª vez, contra ele se lançou como um deus, deu um grito terrível e proferiu palavras aladas. De novo fugiste da morte, ó cão, mas e verás perto de ti chegou a desgraça. Agora, mais uma vez, te salvou Febo Apolo, a quem deves rezar quando te metes entre o arremesso de lanças. Mas, na verdade, acabarei contigo da próxima vez que te encontrar. Se porventura comigo algum dos deuses estiver como auxiliador, agora irei, novamente, atrás de outros, de quem me surgir à frente. Disse e atingiu Dríops no pescoço com uma estocada da lança. Ele caiu-lhe à frente dos pés, mas Aquiles deixou-o jazente e acabou com o Demo, filho de Filector, homem alto e forte, atingido no joelho com a lança. Seguidamente desferiu-lhe um golpe com a espada possante e privou-o da vida. Lançou-se depois contra Laógono e Dárdanos, filho de Biante. Atirou ambos no chão do carro de cavalos e a um atingiu com a lança, ao outro com a espada. Porém Tros, filho de Alastor, veio agarrar-lhe aos joelhos, na esperança de que ele o tomasse e deixasse vivo, não o matando por compaixão para com o jovem coetâneo, estulto. Pois uma coisa ele não sabia, convencê-lo não conseguiria, é que de coração doce e de espírito brando não era aquele homem, mas feroz. Ora Tros abraçou-lhe os joelhos com os braços, desejo de lhe dirigir súplicas. Mas Aquiles enterrou-lhe a espada no fígado, para fora que lhe deslizou o fígado e o negro sangue que ele provinha encheu-lhe o peito. A escuridão cobriu-lhe os olhos quando a vida lhe faltou. Porém Aquiles aproximou-se de Múlio e golpeou-o no ouvido. Através do outro ouvido atravessou-se a ponta de bronze. Depois ao filho de Agenor, Écleco atingiu em pleno na cabeça com a espada provida de punho e todo o gume ficou quente de sangue. Porém os olhos do outro desceu a morte purpúrea e o fado poderoso. Черният дроб му изпадна и пазвата с кръв се напълни. Мрак му заболи очите и мигом духът му извитна. Скопие Мулия точно учи в ухото отблизо. Медният връх се подаде веднага в ухото отсрещно. После Ахил налетя на синя Агеноров Ехекла и го удари в главата с меча си с хубава дръжка. Целият меч се затопли в горещата кръв на Ехекла. Але на смърт и всесилна съдба му затвори очите. Девкалиона с копие медно проводе в ръката, гдето се гъсто събират във лакъча сухите жили. Девкалион с ръка натежала дочака Ахила в ужас предсмъртен. Ахил пък врата му преряза с меча. Хвърли далече главата, тъй както си беше в шлема. Мозът Дракия плодна наскоро при Троя пристигна. Него с копие ръгна, метта се забива в стомаха. От колесницата Ригам се смъкна, Ахил запокичи копие в Еритроя коларя, извръщащ конете. Блъсна го от колесницата, хукнаха в ужас конете. Както пожар неугасващ, бушува в дълбоките дебри. Сред планината безводна и лумват гъстаците горски. Вятърът вредом безснее и пламъци вие високо. Тъй и Ахил свирепееше с копие, равен на демон.
Бягащи войни громеше и в кърви потече земята. Както стопанин запряга чифт широкоплещи волове, бяла че миг да вършеят в хармана на бит, а зърната изпод нозете на тия мочащи волове се лющят. Същото еднокопитните бързи коне на Ахила тъпчеха трупове пресни и щитове ниско отдолу. Цялата ос с перилата в кръв се обавриха вече. Пръските от колелата и конските здрави копита бризваха много високо. Ахил се стремеше към слава, цапайки с кърви с гъстени ръце си непобедими. Voilà, j'espère que la lecture vous aura plu. Voici une petite panoplie des différentes cultures et nationalités que nous avons à l'INSA de Lyon et je vous remercie pour votre attention.